बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, जैसा कि काफ़ी अरसे से एस्टेब्लिशमेंट इमरान से बातचीत के मुतल्लिक खबरें चल रही हैं, जैसा कि हम सब मानते हैं कि इमरान और एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी अरसे से रब्ता है, लेकिन कभी कभार इसमें डेडलॉक आ जाता है। कुछ बातें जो इमरान की मान ली जाती हैं और कुछ बातों पर डेडलॉक होने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाती। पाक भारत जंग की वजह से इमरान से बातचीत रुक गई, जो अब दोबारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जान चुकी है कि जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने इमरान के कहने पर अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अगर ये डेडलॉक जो इमरान से बातचीत का चल रहा है ज़्यादा देर जारी रहा तो पाकिस्तान के नौजवान और पीटीआई का सोशल मीडिया दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होगा और वही सवाल उठाएगा जो वो पहले उठाता रहा है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट में ये सोच पाई जाती है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को हल किया जाए। इसकी हल्की सी झलक जो देखने को मिलती है कि DGISPR ने जब महरंग बलोच के बारे में बात की, आज़ाद मीडिया के बारे में बात की, तो नौजवानों ने उसका भरपूर जवाब दिया और सवाल उठाए जो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच चुके हैं। इसकी हल्की सी झलक देखने में आई जब शाह महमूद कुरैशी को उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से पंजाब इंस्टीट्यूट लाहौर लाया गया और इस दौरान शाह महमूद कुरैशी से उनकी मुलाकातें हुई, जिसमें जनाब परवेज़ इलाही साहब, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और इजाज़ चौधरी ने मुलाकातें की। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और उनकी तबीयत के बारे में जाना, और ये मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। इसलिए इन मुलाकातों के बाद नून लीग में एक परेशानी की लहर दौड़ गई और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर 20 दिन से जो KPK में के वज़ीर आला होने के बावजूद KPK में नहीं गए, इस्लामाबाद में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुलाकातें कर रहे हैं। अलीमा खान जो KPK में मौजूद हैं, उन्होंने भी पार्टी के तमाम अरकान से मुलाकात की और इसकी हल्की सी झलक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तमाम अरकान का मौजूद होना है। बड़ी बात यह है कि तमाम अरकान जो सीनेटर, पार्लियामेंटेरियन और PTI के वर्कर मौजूद थे, उनमें से किसी के ऊपर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद अली अमीन गंडापुर की इमरान से मुलाकात हुई, जिसमें इमरान ने उन्हें चंद टास्क दिए जिन पर अमल शुरू हो चुका है। पंजाब में अगर देखें तो आलिया हमजा भी मुतहरक हो चुकी हैं और वो पार्टी के मेंबरान और वर्कर को मुतहरक कर रही हैं। इन सब मुलाकातों में एक मुलाकात जो रात के अंधेरे में इमरान से करवाई गई, जो शेड्यूल से हट कर थी, वो जनाब बैरिस्टर सैफ की थी। बैरिस्टर सैफ रात के अंधेरे में इमरान से मुलाकात करते हैं और इसके बाद वो नून लीग के राना सनाउल्लाह से मुलाकात करते हैं। इन सब मुलाकातों ने हुकूमत और नून लीग को परेशान कर दिया है। ज़ाहिर बात है कि इनके भी
ان کی بھی پہنچ ایجنسیوں تک ہے اور ایجنسیاں انہیں اطلاع دیتی رہتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان ہم سے رابطہ نہیں کرتا، ہم سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے اگر وہ ہم سے بات کرے تو ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم کبھی بھی یہ فارم 47 کی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ جن لوگوں نے میرا مینڈیٹ چوری کیا اور جن لوگوں نے انہیں مینڈیٹ دیا، میں ان سے بات کروں گا۔ اگر بات چیت ہوگی تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی یہ حکومت چلا رہی ہے، نظام پر گرفت اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہے۔ اس وجہ سے عمران خان صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کے بیٹوں نے جو انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو نے عالمی ذرائع کی توجہ عمران خان کی طرف بڑھا دی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں، لیکن ان کے ساتھ رویہ ایک دہشت گرد قیدی والا رکھا ہوا ہے۔ نہ تو انہیں بنیادی سہولیات میسر ہیں، ان کی سہولت میسر نہیں، بیٹوں سے بات نہیں ہو سکتی، ایک کال کوٹری میں رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے عالمی میڈیا اب پاکستان پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اسلام آباد میں دیکھیں تو مختلف ممالک کے سفارتکار بھی متحرک ہو چکے ہیں، وہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کی جلد سے جلد رہائی ہو سکے۔ اگر یہ تمام ڈاٹس ملائے جائیں تو یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس سوچ میں مگن ہے کہ کس طرح عمران خان کی رہائی ممکن بنائی جائے، کیونکہ امریکہ سے ایک وفد جو پاکستان میں موجود ہے، جو اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کر رہا ہے، اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر بہت زیادہ دباؤ ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد عمران خان کی رہائی ممکن بنائی جائے اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے عمران خان جیل سے باہر آ جائیں اور پاکستان کے نظام کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ عمران خان کے بنا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے عمران خان کی رہائی جلد سے جلد ممکن ہے۔